nimuze twicare mu kirambi ni heza menyira kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Dufite iminsi 30 mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu munsi ni umunsi wa kabiri hano mu karere ka Minembwe. Abaturage b'akarere ka Minembwe babyukiye mu myigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi bukomeje gukorwa na leta y'u Burundi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bakoresheje igisirikare cy'ibyo bihugu byombi. Niyo mitwe yitwaje intwaro cyane cyane bakoresheje amadrone ziriya ndege zitagira abapilote. Umunsi kundane mu karere ka Minembwe, abaturage b'akarere ka Minembwe bahamba abavandimwe bishwe barashwe n'amadrone y'igisirikare cya Kongo, amasukoi, indege z'intambara zikoreshwa umunsi kundi. Uyu munsi nubwo abaturage b'akarere ka Minembwe biziza bakoraga imyigaragambyo, nako amasasu yumvikanaga ku bwinshi mu gace kari mu burasirazuba bw'akarere ka Minembwe ahitwa Gakenke ndetse na Mikenke. Gusa saa honyine mu ijoro ryakeye hari abaturage bo ku Munini ni Gitaviyo hirya uja mu karere ka Gakenke, mu karere ka Mikenke murambabarira, baraye bishwe na drone. Gusa saa honyine uyu munsi tariki 30 Kongo cyangwa se abakongomani muri rusange bizihiza umunsi w'ubwigenge, ariko si byo ku baturage b'akarere ka Minembwe. Inka buri munsi ziricwa, nabo ubwabo baricwa, amazu yose y'imihana yose bamaze kuyivamo. Ni ukuvuga ngo abaturage bose b'imihana ya Gitavi, imihana ya Gakenke, imihana ya Karingi, imihana ya Bidegu, Mikenke yose bamaze kuyivamo. Rero ibi bikomeje gutera impungenge, dore ko imyigaragambyo yari imeze ndetse n'ibyahavugiwe muri iyo myigaragambyo. Perezida wa Societe Civile twabonye bagushikiriza impapuro ziriho imyandiko y'amarira cyangwa se akababaro k'abaturage batuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ukaba uhagarariye ishami ritegamiye kuri leta ariyo Societe Civile nayo ya hano mu karere ka Minembwe, Mufashe Santos. Uyu munsi wa none bamufite intego ki muri iyi myigaragambyo? Murakoze cyane abanyamakuru. Intego twayivuze tugitangira ko ari ukurira no gutaka no kubunga, dutakira inzego zibishinzwe cyane cyane twiyaderesa kuri Secrétaire Général wa Nations Unies n'abandi bose bakorana, Union Africaine, SADC. Mwabibonye mu nyandiko niyo banshikirije, n'ubundi twabikoze ari abaturage bavuga bati se turabaho gute, amakuru yacu azamenyekanaho mu mahanga. Nicyo cyatumye dutegura imyigaragambyo kugira ngo abantu bose babashe kuvuga akababaro kabo. Iyo niyo yari objectif, kandi tubitegura tubikurikiranyije n'uyu munsi muri Kongo wari umunsi w'ubwigenge ku bandi, ariko rero twebwe mu karere ka Minembwe nta bwigenge twigeze tubona, niko nabyita. Nubwo habayeho bwari baringa, kuko ntabwo mvugira community imwe, ariko cyane cyane byarimo byari bijanye n'abanyamurenge. Ni kuva muri 64 abanyamurenge bicwa, nta mahoro bagira, banyagwa bangazwa. Ubwo ndibuka njewe njenyine ubwanje nari mfite imyaka 2, none ubu ndashaje, nanje barampunganaga no kugeza n'ubu turacari ko duhunga. Niyo mpamvu iyi population mwabonye iterana kugira ngo amajwi yabo agere muri Loni, agere muri communauté ya iriya bavuga SADC na Union Africaine. D'ailleurs ubushize tuzi ko President Ndayishimiye ari wihagarariye, abantu bari gupfa, bari kuraswa n'amabombe ya drone n'indege z'uburyo bwose n'amasasu n'imbunde ziremereye. Tubimaze mu gihe, kandi tuzi ku isi biruzi bizi biranyura ku marezo sosiyo, bafite n'amasatelite bazi biri gukoreka. Niyo mpamvu rero twashakaga kugira ngo tugaragaze umubabaro, dutaka ngo badutabare, badukureho icyo cyorezo. Nta bwigenge twe twabashe guserebura, twaserebuye impfu dupfa, twari mu kiriyo, twari mu kigandaro. Niwo munsi twari dufite uyu munsi. Wishiramwe cyangwa se wishami ry'abasore mu karere ka Minembwe, duheze situation hano mu karere ka Minembwe bimeze gute? Murakoze cyane. Twe abasore bo Minembwe ntabwo tumeze nk'abandi basore b'abanyekongo, kuko habaye ivangura rikomeye cyane ryahereye ahambere. Umuhungu wese w'umunyamurenge uri ni wacu iyo afatwa nkaho ari aduye.
twebwe twiganye n'abahungu b'abashi n'abafureru n'abandi bose n'andi moko turangije tuzamutse twagera iwacu bakadutandukanya umusore wese bakavuga ko ari aduye tutangira tuja mu mapurizo batujana mu mapurizo waja ku ishuri Bukavu washika mu nzira bakagufata ngo uri M23 ngo uri umurebeli dusanga twe abasore nko warubajije ubu nyine muri Kongo babona umusore wese w'umunyamurenge ntibavuga ko ari umusore ahubwo bavuga ko ari umurebele agomba gupfa cyangwa agafungwa niyo gusa option zibiri tuba twisangamo ubu nyine umusore wese w'umunyamurenge uri muri Kongo ni ugupfa akicwa cyangwa se agafungwa nizo bibiri kuko mugenzi wanje yaramaze kubivuga by'ukuri biratubabaje cyane n'uyu munsi dufite imirambo tutarashingura y'abana bishwe na drone zitumwa n'igihugu cy'u Burundi bafite abana babo ko bariga amashuri wabo bafite mama babo bari mu rugo bari kumwe n'abana ariko bakava iwabo igihugu cy'u Burundi kikava iwabo kikaza cyashikangaha kigafata amabomba bakayohereza ku bana basa nk'abana nabo basize n'ababyeyi dufite abana n'ubu nyine bamwe bacitse amaboko abandi barapfuye abandi ni inkomere zikomeye bitewe n'igihugu cy'u Burundi cyagenda gihiga abana muravyibuka Burundi bwakoze itsembatsemba ry'abanyamurenge kuva muri 2004 mu Gatumba babona ko bitari tosha bakomeje kandi gukurikirana noneho bagezaho babaje kurandura n'agakondo racine y'umunyamurenge ni mu Minembwe noneho bagezaho bumva ko badatoshetse bazamutse kuza no kurangiza umunyamurenge ngo ave kuri karite y'isi rero amahanga yose arimo atwumva aya masaha turatabaza amahanga yose kugira icyo yakora kugira umunyamurenge ye kurengana nimbisi itegetswe nimbisi ihari amategeko yorengera umuntu tugeze hanyuma twumva ko nako tugomba gutabagwa abana bacu nabo bakagira amahirwe ngana n'abandi bantu nabo bakabaho bakiga bakajya bakagenda mu kimwe n'abandi tibiteye abanwa umunyamurenge izina ry'umunyamurenge ntiteye ipfunwe kandi unareba muri histoire ya Kongo sinsubi inyuma cyane bizabidutangaza baje kutwigisha ikuru ya histoire bakaba ngo amoko cyangwa se kategori y'amapeple aba muri Kongo bakavuga ko nilotike babamo aribo abanyamurenge barangiza bagasaba bakikontredire bakavuga ko ntibazi ubwoko bw'abanyamurenge ngo butuye muri Kongo kandi muri histoire ya Kongo natwe turimo natwe turazwi Kongo iba Kongo umunyamurenge yarare mu kiza gidutangaza nico kintu nk'ubu nyine aya masaha tubabwira n'ubu nyine ko barasiga hakurya kenge nukurangiza drone nukurangiza umwana ugiye kuruza bakamuhiga kugeza igihe bamufatira barangiza umumama ugiye gushaka ibyo agaburira abana bakamuhiga kugeza igihe bamurasira ibyo bintu amahanga nimba afite yogira icyo akora kugira ngo umunyamurenge ye gushira ku isi ubu nyine tugeze ahantu waheka cyane abanyamakuru nakoze cyane bwana president Mama Nyagitamu userukira abandi bagore hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe amoko atandukanye uyu munsi wa none habaye imyigaragambyo namwe mama mwaye murimo niki mushobora kuvuga ku bwicanyi bukomeje kubera hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe mutubona no munsi wa kabiri abantu bose bateranye hano cyane mwabonye ko harimo abamama benshi ni ibitendo bibi cyangwa se ibikorwa bibi dukomeje gukorerwa abanyamurenge muri Minembwe rusange bwo kwitwa kuko twazamaganye mbere ngo hariho jenoside turayiririmba ariko abashinzwe ikiremwa muntu ntibagira icyo batumarira icyongeye iyo jenoside aho yasubiye ni muri madrone kuko umumama aragira ngo aje mu murima drone ikamwirukankana akakujya kwimbwa ikamurasira iyo umwana agira ngo agende ku ishuri bakabarasiraho amasomo ikindi cya kabiri cy'ingenzi kitubabaje ubu mu Minembwe nta buvuzi dufite kuko umumama karicwa n'inda kandi mu isi ya none kumva ngo umugore yishwe n'inda hari ibitaro byararashwe imiti yose yahiriyemwo ibitandi ibintu byose kuko mu Minembwe nta buvuzi na bumwe dufite abagore benshi basutse inda hejuru kubera za drone na za skoyi abandi babyara abana ba prematire bateneje amezi 7 kandi muzi ko nta bushobozi nyine ibitaro bitanahari ni ibintu bigoranye cyane rero tukaba dusaba abantu bumva bagifite umutima w'ubuntu cyangwa se bakurikirana ikiremwa muntu kuko batugirira imbabazi bagatabara ubuzima cyane bw'abavyeyi nibwo buremeye nubwo bwa rusange ruhari ariko kugira ngo umugore aje gukorerwa cesarienne cyangwa abyara amezi atene n'indege turaswa hejuru n'abandi bamaze kuba trauma
bamaze guhahamuka n'abana n'abasaza ni ibintu bibabaje. Niyo mpamvu twateranye uyu munsi kugira ngo tubwire isi ababasha kutwumva n'ibihugu z'ababanyi batwumva babashe kudutakiraho tutabasha kugera, kuko tudafite n'amarezo kugira ngo tubashe kwihamagarira buri umwe wese tugeze ku nzego zose. Rero niyo mpamvu twateranye hano kugira ngo tubashe gutakira isi ibashe kutwumva. Izo drone bari mu kutubwira ko zivuye mu Burundi, zivuye muri Kongo, nizo ziri mu kuza kuturasa. Izo abo bantu bahaye batwi ni abantu bavuye mu Burundi n'abantu bavuye muri Kongo nibo bari mu barasa kubera iki? Baturasa kubera iki? Baturasa kubera iki? Kuduhohotera gusa. Ndahinda niko ushobora kongera ku byo Chef Sema baravuze. Icyo ushobora kongeraho impamvu twabashije guterana nuko leta ya Kinshasa ifite n'abayishigikiye, abarundi, ababirigi ndetse n'abakolombiya bafite misiyo yo gukora itsembatsemba mu banyamurenge b'abatutsi batuye hano mu misozi miremire. Ubwo rero nizo mpamvu twashatse kumenyesha abo bayobozi kugira ngo ibyo bintu babyihutiremo, kuko abaturage bazungurutswe n'ibitero bikomeye, ibyo bavuye kuvuga imbunda za kirimbuzi, amasikoyi, amadrone bizungurutsa abaturage kandi bimaze kubashira hamwe kugira ngo itsembatsemba ribe. Impamvu twateranye ni kugira ngo twiyame iryo tsembatsemba. Ekolo yo bo mane machina nikibuchi wa Dr. Imani Mkoko Patrick ine nilembembe wa maa na tata runo lusuku tushile manifestation mama sake mamo etana Minembwe mamo eta gouvernement ya Kinshasa yakabatu Minembwe Banyamulenge madrone mamo bombarde machumba Banyamulenge yakabaze yakabani yakabanafunzo masomo runo lusuku tushimishire manifestation ya ono Minembwe umona Banyamulenge bawatirecha ibamu yakwa na gouvernement ya Kinshasa na gouvernement ya Burundi ya president Evariste Ndayishimiye. Runo usuko tumosaka manifestation ibe tunatenda kama ni bo Nations Unies isaidie Banyamulenge juu gouvernement ya Kinshasa imuonda imalisha abila Abanyamulenge non Kongo ta amone emo atumana usuko tenda nibo kama Nations Unies ete makala mose na sadeke ilonde bina Lushalembe Minembwe pour que abila Abanyamulenge ta amalizi non Kongo juu no lusuko twasiba masase mabombe malemanga ma gouvernement ya Kinshasa, lakini mwene omba watirecha batu bose baleo masake meta na byangene umweta bona akira lusuku drone myalonda bana machumba ilonda ba achano mandalo ilonda bana masomo ya bombarde gouvernement ya Kinshasa temo simbolondola me lakini mission yake imo onde manishi Banyamulenge bose tabamone akeno Kongo na wacha lusuku mwene omba watirecha Nations Unies itusaidie Lushalembe Minembwe. Merci beaucoup. Vous avez oublié de me saluer. Je vais vous dire que je vais bien. Je ne sais pas si je devrais commencer par l'objectif ou si je devrais commencer par vous rappeler qu'aujourd'hui c'est le 30 juin. Le 30 juin, vous savez que c'est le jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ici à Minembwe? Ici à Minembwe, au lieu que nous puissions nous retrouver en train de fêter cette date, nous, ce que nous avons entendu, c'est des crépitements de balles, des armes lourdes et légères. Ce que nous avons entendu, c'est des bombes, des détonations fortes de bombes, des bombardements de drones du pouvoir de Kinshasa. Je pense que vous-même, vous avez entendu la même chose. Maintenant, je vais vous dire l'objectif. L'objectif, c'est que la société civile nous a tous invités aujourd'hui pour dénoncer le génocide qui est en train de se perpétrer aujourd'hui à Minembwe contre la population Banyamulenge, des Tutsis congolais que nous connaissons tous, avec lesquels nous vivons sans problème et avec lesquels nous avons des relations excellentes. Maintenant, vous avez suivi avec moi, dans les mémorandums de la société civile, ils ont été clairs. Il y a l'hôpital général de Minembwe qui est aujourd'hui détruit à moitié par le bombardement des drones du pouvoir de Kinshasa. Il y a des écoles, des dispensaires, des habitations, des églises
quand je parlais d'habitation, je voulais dire habitation des civils innocents qui ont été détruites. Des enfants ont été tués, des femmes ont été tuées, des jeunes ont été massacrés. Mais ce que nous venons de voir aujourd'hui nous rassure un peu. Cette mobilisation de la population nous rassure parce que nous voyons et nous croyons que finalement la communauté internationale va entendre la voix de la population et elle va finalement exercer cette pression. Elle va comprendre qu'il est en train de se passer ici à Minembwe des atrocités graves contre le peuple Banyamulenge et tous les habitants de Minembwe en général. Elle va exercer cette pression sur le pouvoir de Kinshasa pour que tout cela cesse. Alors, si vous avez une autre question, on peut continuer. Monsieur Adolphe. Parler de Kaliningrad. Kaliningrad, c'est une ville russe pour le moment, mais ça a été aussi une ville soviétique. Vous connaissez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler qui avait une armée qui écrasait tout sur son passage, est arrivé à Kaliningrad. Et lorsque cette armée arriva à Kaliningrad, elle rencontra un peuple surmotivé qui lui a opposé une résistance incroyable. Et lorsque ce peuple s'est retrouvé dans les mêmes conditions, comme les conditions dans lesquelles se retrouve le peuple Banyamulenge aujourd'hui, ça signifie un encerclement total. Lorsqu'on parle de l'encerclement, ça veut dire on empêche à la population d'accéder. Mr. Secretary General of United Nations, we are here as the Wanyamulenge community living in land high of Minembwe. Today, 30th June 2026, we are here with deep regret to announce the genocide going on against Wanyamulenge community. Indeed, the innocent civilian population is facing continuous deterioration in the security and humanitarian situation following a genocide and morphological war imposed on it by the Kinshasa government and Burundi. Since 2017 until today, our community have never have a peace. There is a total isolation of all society and the locality of Minembwe. We are facing air attack with a different kind of drones, helicopter, and Sukhoi. They are attacking our schools, our hospital, residential house. Actually, they have never stopped killing and attacking our community. This extermination of Wanyamulenge Tutsi community, they are here today to ask you, Mr. General Secretary, for protection. This community, they are here today asking you to help them and providing a peace, providing any kind of living. We need justice. We need also to live the kind of life other Congolese they are living. Mr. General Secretary, we are here today deeply announce and ask for not silent today. And we wanted to remind you with different nations that today is not the day of being silent of what is going on in Minembwe. The silence should be stopped. And Mr. General Secretary, this issue and the problem Wanyamulenge they are facing should be addressed as it is. Today, we are here crying to you and asking
as we, community of Wanyamulenge also, we need a right to live. We should live, and we need to live. No one has a right to take away of our life. Utaratibu, yani kwa amani, bila kuharibisha kitu yoyote. Tunawashukuru sana. Tena tunawapa pole sana kwa hii vita ambayo imetuletewa hapa kwetu, na mambo yote ambayo tumepitia ndani, watu ambao wamekufa, mifugo ambazo zimepolewa, mali zote zetu ambazo zimeharibishwa, na vitu mingi ambayo tumepoteza hapa kwetu bila sababu yoyote, tukiwa sisi ni raia kama wengine hapa Mkongo yetu. Tunawapa pole sana, na mnapaswa kujua ya kwamba haya yataisha, tutaishi kwa amani. Hii ni nchi yetu, hapa ni kwetu. Hakuna mtu ambaye atatutosha hapa. Wale wenye wanafikiria kwamba tumesikia watu wako wanasema ya kwamba sisi ni watu ambao ni wageni, sisi sio watu wa hapa. Haiwezekani. Sisi ni watu wa hapa. Hapa ni kwetu. Hii ni milima yetu, hii ni nchi yetu, na hapa njoo tutaishi milele. Hakuna mtu atatutosha hapa, na tunapenda tuendelee kuishi sisi wote kwa amani. Wakongomani wote, kabila zote, Wanyamulenge, Wafulero, Wabembe, Wamushi na zingine makabila zote ambazo tunaishi pamoja hapa Minembwe, tuendelee sisi wote kuishi kwa amani. Usikuwe mtu ambaye ataanguka kwa ile mtego ya hii guvernema ambayo kinataka kutufundisha kuishi kwa ubaguzi. Hapana, sisi hatutaki hiyo mambo, hatupendi. Hapa Minembwe tunapaswa kuishi kwa amani, tunapaswa kuishi pamoja. Wakongomani wote, sisi hapa ni kwetu nyumbani. Hakuna mtu yenye ni etranger ama nini. Sisi wote tuendelee kuishi pamoja, tuendelee kuungana, tuendelee kuwa na umoja, na tukae pamoja hapa kwetu. Najua vizuri tukiendelea hivyo, hii vita tutashinda, na hapa kwetu tutaishi kwa amani. Sasa ni vizuri sana tukuwe tunafuata maagizo ya uongozi, vile wana mipango ambayo iko, tuwe tunafuata, na tunawashukuru sana kwa kuwa mmekuja leo, mkaitika mwaliko ya societe civile, mkakuya mkafika hapa na mkaonesha hii kitendo. Asante sana, na tunashukuru sana societe civile yetu. Tunashukuru chef coutumier ambao wako hapa, na tunashukuru na viongozi wengine ambao wako hapa, wamama wote, wanafunzi wengine wote ambao wamefika hapa. Tunawashukuru sana kwa kuwa mumeitika hii mwaliko na mukafanya kazi hii kuya kuonesha malalamiko yenu kwa dunia yote mzima, na tunayua Mungu ako pamoja na sisi. Le 30 juin 2026, République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, société civile noyau de Minembwe. Objet: génocide en cours d'exécution contre la communauté Banyamulenge, Bar Tutsi, en République démocratique du Congo. À Monsieur le secrétaire général des Nations Unies à New York. Excellence Monsieur le secrétaire général, nous, la société civile noyau de Minembwe, nous sommes animés d'un profond regret de vous annoncer la situation dramatique que traverse la communauté Banyamulenge dans les hauts plateaux de Minembwe, en République démocratique du Congo. En effet, la population civile innocente fait face à une détérioration continue dans la situation sécuritaire et humanitaire, suite à une guerre à caractère génocidaire et morphologique qui lui est imposée par le régime de Kinshasa et ses alliés depuis 2017 jusqu'à nos jours. Les sièges et l'isolement total de toute la localité de Minembwe, habitée par la communauté Banyamulenge, et ses environs font preuve d'une extermination sauvage des communautés qui y vivent, en particulier les Banyamulenge Bar Tutsi congolais. Les bombardements aériens
soutenus par les opérations militaires terrestres, des FARDC, de la EDF-NB, des FDLR, des Wazalendo et de plusieurs autres mercenaires, dont les Colombiens et les Belges, sont orchestrés dans le seul but d'éradiquer la communauté Banyamulenge du sol congolais. Signalons que les attaques aériennes à répétition lancées par les avions de chasse Sukhoi 24 et 25, ainsi que par des drones de toutes catégories commandés par les FARDC, ont détruit massivement les écoles, les églises, l'hôpital général de référence de Minembwe, ainsi que les différentes maisons d'habitation des civils innocentes, les bétails, et ont obligé la population de fuir en bourse dans les précipitations et sous le soleil en Kalban depuis 1 an et 5 mois. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, devant toutes les persécutions qui nous sont imposées, la communauté internationale fait la sourde oreille et reste muette. Depuis presque 10 ans de persécutions, la communauté minoritaire Banyamulenge devait être protégée par la Convention nationale et internationale. Mais nous nous demandons pourquoi une exécution est faite à la dite communauté. Face à cette situation dramatique du génocide en cours d'exécution, nous formulons les demandes urgentes suivantes. 1. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, stopper et faire cesser les génocides en cours d'exécution dans la communauté Banyamulenge, dans les hauts et moyens plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. Arrêter immédiatement les bombardements aériens contre les civils innocents et les infrastructures sociales afin de sauvegarder la vie de la population. 2. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, retirer immédiatement ces forces des hauts plateaux de Minembwe. Éviter de se rendre complice des génocides en cours d'exécution contre la communauté Banyamulenge, Bar-Toussi, en République démocratique du Congo. Contribuer aux efforts régionaux et des conventions et l'esclavage de la violence et de protection des civils innocents. Et arrêter des discours de haine, de stigmatisation ethnique ainsi que de toute forme de division à caractère tribal. naza gusanga ahantu mugomba guhagararira abanyuma kakwicara cyafata iminota mikeya rero kano karirimbo kagomba kuba karimo kugira ngo bumve ko turi mu kiriyo ariko murimbo gusaka akarefure gato timuje muri byinshi bitaro kutugora ariko bazamura ijwi bagerageze bayiririmba ariko ijwi riri namasha cyo barimo karirimbo kakantu gusaka gusa ese titwobaga papa ijambo rizamugomba kugira ngo navuze nabi yewe ati kabaza papa amarira ku maso yacu urukundo ruzongera kubaho ubarare twagize mumure tuzaza ururembo rw'iwacu tuzarukirayo ndanabura amarira urukundo ruzongera kubaho ukundi ubarare twagize mumure tuzaza
akarere ka Minembwe akaba yabyukerera mu myigaragambyo tariki 30 mu kwezi kwa gatandatu mu gihe Kongo iriko yizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge, ariko mu karere ka Minembwe ho akaba bitandukanye kubera ko abaturage bakomeje kwicwa hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ikibazo ryakeye abaturage bishwe na drone mu muhana witwa kuri Gitavi munini. Umuturage hari papa mukuru cyane witwa nka papa akaba yishwe na drone y'igisirikare cya Kongo n'u Burundi. Aba n'abaturage rero b'akarere ka Minembwe baha bakora imyigaragambyo. Évitez de bombarder Minembwe! Évitez de bombarder Minembwe! Évitez de bombarder Minembwe! Akaba ari abaturage ati evite les bombardements cyangwa se bagabanya ibitero bya bombardement hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Évitez de bombarder Minembwe! Évitez de bombarder Minembwe! Évitez de bombarder Minembwe! Évitez de bombarder Minembwe! Les femmes de Minembwe sont tuées. 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 Justice pour les femmes de Minembwe. Justice pour les femmes de Minembwe. Justice pour les enfants de Minembwe. Justice pour les enfants de Minembwe. Justice pour les jeunes de Minembwe. Justice pour les jeunes de Minembwe. Justice pour les Banyamulenge. Justice pour les Banyamulenge. Amani kwetu! Amani kwetu! Amani kwetu! Amani kwetu! Umwe w'abaturage baje kwamagana ibitero bikomeje gukorwa mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Stop au bombardement à Minembwe! 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 Stop au génocide! Stop au génocide! Stop au génocide! Stop au génocide!